मुतालबा इमरान खान का नहीं माना गया। पूरा पाकिस्तान अलग था, मीडिया उनके साथ था, पूरी सियासी जमातें उनके साथ थी, पूरे अदारे उनके साथ थे, और सिर्फ तहरीक लब्बैक आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे और पूरे पाकिस्तान में तमाशा देखा था। इमरान खान साहब ने ये तय कर लिया है कि मुझे कुर्सी चाहिए हर हाल में, चाहे उसमें मेरे कारकुनों की मुझे कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। अब वक्त बताएगा कि कितने तरीके इंसाफ के कारकुनों की कुर्बानी लिखी हुई है, कितनों के मरना है, कितनों ने जख्मी होना है, जो हम नहीं चाहते। मैं कई वीडियो में कहा है कि इमरान खान साहब को जिद अच्छी नहीं लगती है, जिद जिसकी शान और शौकत है उसको ही अच्छी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल इमरान खान साहब ने जो पेशावर जलसे में एक ऐलान किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि अभी आवाम को बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। जो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जुल्म किया गया था, उसका बदला तो अल्लाह की ज़ात ने हुकूमत से तो ले लिया, लेकिन उस टाइम जो आवाम तमाशाई बनी हुई थी, अब उसका वक्त आ गया है। अब उससे कैसे बदला लिया जाता है, वो कल इमरान खान ने पेशावर जलसे में ऐलान करके ये भी कौम से वादा कर दिया कि भाई अभी जो लोग उस टाइम तमाशा बने हुए थे ना, वो शुगल देख रहे थे वो और मेरा साथ दे रहे थे, अभी उनसे भी चुन चुन के बदला लिया जाएगा। कल इमरान खान साहब ने पेशावर जलसे में क्या कहा है कि भाई मैं इलेक्शन कमीशन को मजबूर कर दूंगा, इस हुकूमत को मजबूर कर दूंगा नए इलेक्शन के लिए, जब तक नए इलेक्शन नहीं होते हम रोडों पे आए। इसमें दो चीज़ें आप वाज़ेह सुन लो। पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है, जो इस टाइम इमरान खान साहब कहता है कि मेरे खिलाफ है, जितने भी अदारे हैं वो मेरे खिलाफ हैं, मैं एक अकेला हूं और अवाम मेरे साथ है। तो पहली तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन किसी सूरत मानने वाला नहीं है कि इमरान खान साहब की जो जिद है ना कि वो दोबारा इलेक्शन हो, तो वो मानने वाला नहीं है। लेकिन बिलफर्ज अगर मान भी लिया जाए तो कोई भी हुकूमत इतनी जल्दी किसी अपोजिशन वाले के एहतजाज की वजह से या उसके रोडों की वजह से उसके मुतालबात मानने के लिए मजबूर हो जाए, ये भी नामुमकिन है। कोई भी हुकूमत नहीं मानती है, लेकिन फिर भी अभी ये जो मौजूदा हुकूमत आई है, एक तो इमरान खान साहब ऐसे जिद करता है। मैं कई वीडियो में कहा है कि इमरान खान साहब को जिद अच्छी नहीं लगती है, जिद जिसकी शान और शौकत है उसको ही अच्छी लगती है, दूसरे आदमी को जिद अच्छी नहीं लगती है। अब इमरान खान साहब क्या करेंगे कि वो होंगे रोडों पे, वो एहतजाज की कॉल देंगे, क्योंकि उसको आदत है। उसने 2013 में भी 126 दिन का धरना दिया था, क्या हासिल किया था? कुछ भी हासिल नहीं किया था। अभी इसने आना है रोडों पे, इनके चेलों ने भी आना है इमरान खान साहब के पीछे, और इस हुकूमत ने जो हिसाब किताब इनके कारकुनों से लेना है ना, तो इसका ये वाज़ेह सबूत है कि इमरान खान साहब ने ये तय कर लिया है कि मुझे कुर्सी चाहिए हर हाल में, चाहे उसमें मेरे कारकुनों की मुझे कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। अब वक्त बताएगा कि कितने तरीके इंसाफ के कारकुनों की कुर्बानी लिखी हुई है, कितनों के मरना है, कितनों ने जख्मी होना है, जो हम नहीं चाहते कि ऐसा ना हो। लेकिन अल्लाह की ज़ात है, वो ज़रूर बदला लेगी, वो दिखाएगी, इन कारकुनों को भी दिखाएगी, उनके माँ बाप को भी दिखाएगी कि किसी का बेटा अगर ऐसे एहतजाज में शहीद हो जाता है, या पीटीआई के कारकुन जो ऐसे एहतजाज में अगर वो मारे जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, कि उनके घर वालों को कितनी तकलीफ होती है। जो अल्लामा साद रिजवी साहब के एहतजाज में या अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के वक़्त में जो कारकुन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत में निकले थे, और जो जुल्म इस हुकूमत ने उनके ऊपर गिराया था, जो यानी कि बहुत ज़्यादा शादी हुई थी, उनके ऊपर शेलिंग की गई थी, स्ट्रेट फायर किए गए थे, और पूरा पाकिस्तान अलग था, मीडिया उनके साथ था, पूरी सियासी जमातें उनके साथ थी, पूरे अदारे उनके साथ थे, और सिर्फ तहरीक लब्बैक आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे और पूरे पाकिस्तान में तमाशा देखा था। अब क्या होगा कि अब ये तमाशा देखेंगे, और ये दोनों उस टाइम जो इकट्ठे थे ना, पीडीएम वाले, अपोजिशन वाले, और उस टाइम इमरान खान की हुकूमत थी, ये इकट्ठे थे, ये मिल के जुल्म ढा रहे थे। तो अभी ये एक दूसरे को खुद मारेंगे, एक दूसरे के ऊपर तशद्दुद करेंगे, गोली चलाएंगे, जरूर चलाएंगे। उन्होंने राना सनाउल्लाह ने कहा है, कल मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि अभी हम इनसे चुन चुन के बदले लेंगे। तो अब मेरा ख्याल है कि ये जो पीटीआई के सपोर्टर है ना, वो तैयार रहें, वो कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और इमरान खान ने ये तय कर लिया है कि भाई मुझे कुर्सी चाहिए, हर हाल में कुर्सी चाहिए,
اس کے بھی کارکن مرتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، خوار ہوتے ہیں. میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے تو ہر حال میں کرسی چاہیے. یہ جو عمران خان صاحب پشاور کا جلسہ تھا، عوام تھی. اور سب سے بڑی غلط فہمی تو لیڈر کو اسی بات کی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے سامنے کچھ چند ایک آدمی دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی میں تو واقعی زیادہ پاپولر ہوں اور میرا مطالبہ تو مانا جائے گا. کیونکہ اگر آدمی نہیں ہوئیں گے تو پھر وہ ضد کیسے مارے گا. عمران خان صاحب نے 2013 میں بھی جب نیا الیکشن ختم ہوئے تھے تو عوام تو تھی اس ٹائم، بڑی ایکٹیو عوام تھی. تو عمران صاحب نے کہا ہے کہ بھئی میرے پاس تو عوام ہے، مجھے تو چاہنے والا ہے. ان کے زور کی وجہ سے، ان کے طاقت کی وجہ سے جو مجھے غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کی وجہ سے بھی میں تو کہوں گا کہ بھئی 4 حلقے کھولو اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ جو پورا الیکشن تھا وہ دھاندلی زدہ تھا. لیکن وہ مطالبہ عمران خان کا نہیں مانا گیا. اس ٹائم بھی شیلنگ بھی ہوئی تھی لیکن اس ٹائم اتنی نہیں ہوئی تھی جو، کیونکہ اس ٹائم جو ہوگی نا وہ معلوم پڑے گا. کیونکہ اس ٹائم علامہ خادم رضوی صاحب کے اوپر، علامہ سعد رضوی صاحب کے اوپر وہ ظلم اس حکومت نے نہیں کیا تھا. ابھی یہ حکومت اپوزیشن میں آئے، ابھی ان کے ساتھ جو ہوگا وہ دنیا دیکھے گی. تو میرا خیال ہے کہ تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں ان کو ان کے خوشی کے دن ہے. بالکل کسی کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے نا، یا کسی کے اوپر گولی چلائی جاتی ہے، شیلنگ چلائی جاتی ہے، تو خدا کی قسم ہے خوش نہیں ہونا چاہیے. کسی مسلمان بھائی کے اوپر یا کسی بھی انسان کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے اس میں خوشی نہیں منانی چاہیے. لیکن یقین کر، جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا نا کہ عمران خان صاحب کی موجودہ صورتحال دیکھ کر سب لوگوں کو ترس آ رہا ہے، لیکن مجھے ترس نہیں آ رہا ہے، 1% بھی ترس نہیں رہا ہے. کیونکہ میرے آنکھوں کے سامنے آج بھی وہ منظر عیاں ہیں، واضح ہیں کہ جو عاشقان رسول کے اوپر گولیاں چلائی گئی تھی، ان کے اوپر شیلنگ کی گئی تھی. اور جب وہ روڈ پہ آ رہے تھے، وہ فرانس کے خلاف آ رہے تھے، اور ان کے اوپر جو شیلنگ کی گئی تھی، وہ جو شیل تھے وہ میڈ ان فرانس کے تھے. اور جو پولیس والوں کے پاس سیفٹی تھی، ماسک تھے، وہ میڈ ان فرانس کے تھے. اور جس ملک کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا اسی ملک کا اسلحہ یعنی کہ عاشقان رسول کے اوپر چلایا گیا تھا. اور اس میں کافی عاشقان رسول نوجوان نسل تھی جن کو انہوں نے شہید کیا، ان کے اوپر آنسو شیلنگ کی. تو جب یہ منظر سامنے ہوں پھر آدمی کو نا ترس نہیں آتا ہے. پھر جب مخالف کو اللہ کی ذات ان سے بدلہ لیتا ہے نا، پھر دل کو سکون ملتا ہے. تو اب یہ منظر میرا خیال ہے بہت جلد عوام کو دیکھنے میں ملے گا، کیونکہ عمران خان صاحب نے پھر ضد کا اعلان کر دیا ہے. اور اس ضد میں عمران خان بہت سارا پاکستان میں انتشار پھیلائے گا اور بہت سارے لوگوں کی اس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.